Ahmed, one of Sharif family's lawyers, told Don कि ये जो रेफरेंसेस इनके खिलाफ फाइल किए थे नैब ने, ये जैली हैं, बोगस हैं, फ्रॉड हैं। ये ख्वाजा हारिस साहब फरमा रहे हैं 2013 में, आज उसी नैब ने उसी ख्वाजा हारिस को जो इनके खिलाफ कहते थे कि ये एक तरह के फ्रॉडी हैं, गलत हैं, झूठे हैं, उनको अपना वकील करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो इसीलिए तो इन पे वो नैब चीफ फैसले नहीं आए, इसीलिए तो ये अपीलें नहीं हुई। वैसे ख्वाजा हारिस साहब भी थोड़ी सी, मैं इसीलिए कहता होता हूँ अदालत की भी मासूमियत देखे ना, उनको चार्ज दिया हुआ है। वैसे वो कहते हैं ना, वो शेर है ना, वो एक है ना, अमीर क्या सादा है कि बीमार हुआ जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। कि जो नैब के खिलाफ पेश होते रहे, शरीफ फैमिली के वकील थे, आज नैब ने उसको अपना वकील करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया है। तो मुझे ख्वाजा आसिफ की वो तरीकी लाइनें याद आ रही हैं, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। कमिंग टू ये कसब स्कैंडल, ये बड़ा अपनी नवीयत का इंतहाई खौफनाक स्कैंडल है ये पाकिस्तानी तारीख का, बैंकिंग का। कि आप 6 अरब रुपए के शेयर्स उसके मार्केट में बनते थे कसब बैंक के, उनको अंगूठा रख के उन पे दबाव डाल के उनको ये कहा गया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, आपकी जो मिनिमम एक उसका लेवल होता है वो आपका पूरा नहीं है। उस पे उन्होंने उनको मजबूर किया कि ये जो बैंक है 6 अरब रुपए का, इसको आप 1000 रुपए में बेचें। कमाल है। और ये बिका, और बिकने के बाद इसको लिया, मर्जर कराया गया बैंक ऑफ इस्लामी के साथ। बैंक ऑफ इस्लामी जो है उसके अपना भी उसका कैश पूरा नहीं था। उन्होंने कहा कि कसब बैंक जो है अकेला नहीं चल सकेगा, इसको मर्जर कर दो बैंक इस्लामी के साथ। हो गया मर्जर, तो पता चला उनके पास भी पैसे नहीं है। अब वो तरीकी काम किया यहाँ पे आपके स्टेट बैंक के लोगों ने, ये गवर्नर, उनका नाम एक्यूज में शामिल है, उनका नाम है अशरफ वथरा साहब, इनका नाम शामिल है। इन्होंने, आमिर साहब जरा सुनिएगा दिल थाम के, इन्होंने बैंक इस्लामी को पहले 1000 रुपए में बैंक लेके दिया 6 रुपए का, फिर इन्होंने 20 अरब रुपए का कर्जा दिया बैंक इस्लामी को। किस रेट पे? 0.01%। हालांकि दिया इसीलिए गया था कि इनके पास दूसरों के पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना डिपॉजिट्स नहीं है, तो इनके पास भी नहीं थे, इनको कर्जा दे के वो पूरा किया। इन्होंने पूरा किया। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि इस बैंक को, अब बैंक इस्लामी के पीछे कौन कौन लोग थे? कि गवर्नर स्टेट बैंक पे जो इनके मुजफ्फर बुखारी साहब इनके सीईओ थे, ये कसब बैंक के नैब ने उनको बुलाया, उनके बयानात हैं, उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि कैसे स्टेट बैंक ने, कि हमने कोशिश की मर्जर की दीगर लोगों के साथ, बैंकों के साथ। उसमें संबा बैंक था, उसमें एमसीबी बैंक था, एक चाइनीज इन्वेस्टर था $20 मिलियन, ये $100 मिलियन वो लगाना चाहते थे। उनको थ्रेट किया, उन्होंने कहा, इनको थ्रेट करके विड्रॉ किया गया कि तुमने मर्जर नहीं करना कसब बैंक के साथ। जब वो भाग गए, उनको भगाने के बाद बकौल मुजफ्फर बुखारी साहब के, इन्होंने फिर 1000 रुपए में इन्होंने बिकवा के बैंक इस्लामी को 20 अरब रुपए का लोन 0.01% पे लेके दिया। इसके पीछे वो ये कहते हैं, कहानी ये निकली है कि बहुत बड़े कुछ लोग शामिल थे, कुछ इस्लामाबाद बैठे हुए थे, उनके बच्चों के नाम आते हैं जो बैंक इस्लामी के पीछे बैठे हुए थे। कराची के 2 बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, उनके नाम आ रहे हैं कि उन्होंने शेयर्स खरीद लिए थे पहले से बड़ी तादाद में, उनके नाम आ रहे हैं। और प्लस ये कहते हैं कि एक इसमें इंटरेस्टिंग काम करा है स्टेट बैंक ने, जो इनके गवर्नर साहब हैं, मैं नाम बता दूं कौन कौन से नाम है जिनके नाम आ रहे हैं। ये अक्यूज हैं नैब रेफरेंस में, जिसपे कमर जमान चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उसमें अशरफ ये वर्था साहब गवर्नर, वो कहते हैं ये अक्यूज हैं। इसके साथ सैयद इरफान अली हैं, इस शौकत जमान हैं, इसके बाद अरशद ये महमूद हैं, नदीम अहमद हैं, मोहम्मद सलीम है, शहद अशरफ हैं, असद नजीर हैं, आसिम सलीम हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहता है कि कसब बैंक को 1000 रुपए में बिकवा के इन्होंने बैंक इस्लामी के हवाले किया। और एक और बड़ी मजे की बात, जब मैसर फिरगोसन है चार्टर्ड कंपनी, इन्होंने स्टेट बैंक ने खुद हायर की कि तुम इनकी जाओ और इनकी ड्यू डिलीजेंस करो, और इस काम के लिए किसी चार्टर फर्म को मिलते हैं 50 लाख रुपए। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया मैसर फिरगोसन को दिलवाया और बैंकों को कहा कि सबको ये पैसे तुम अदा करोगे, और साथ में एक शर्त डाल दी कि जो इसकी रिपोर्ट आएगी ड्यू डिलीजेंस की, वो रिपोर्ट तुम कसब बैंक को नहीं दोगे, स्टेट बैंक के साथ शेयर करोगे। जो पैसे दे रहे थे उनको नहीं करेंगे। और मैसफ फिरगोसन ने क्या फेवर की कि बाकी 2 कंपनीज एक और बैंक थे जिन्होंने अपनी ड्यू डिलीजेंस करवाई कि अगर हम मर्जर करते हैं तो हमें कितने पैसे हमें पड़ेंगे। एक ने 9.9 बिलियन रुपीज लगाए, दूसरे ने भी 9.9 बिलियन, और मैसर फिरगोसन ने जनाब 4.5 बिलियन लगाए। वो फेवर जो एक तरह की वहां पे दी जा रही है, नैब की फर्गूसन ने ये पनामा केस के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी एक वो भी मशकूक किस्म की वो जो
دلوائی گئی تھی، رپورٹ دی تھی کہ جناب ایوری تھنگ از آل رائٹ، ان کے کاغذات میں اور سارے اس میں ایک پورا ان کو دیا گیا تھا، ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا انہوں نے بھی کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے ٹیکس کے کاغذات میں اور بلا 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 بلا. تو اب سمجھ آتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے راز صاحب یہ ساری تفصیلات جو اب آپ بتا رہے ہیں یہ اس وقت سال پہلے بھی بتائی تھیں آپ نے، مگر اب کیونکہ یہ نیب کا ریفرنس بن گیا ہے ناظرین کے لیے، یہ ریفرنس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے. اچھا یہ ریفرنس بن نہیں رہا، یہ چیئرمین نیب یہ بننے نہیں دے رہا. اچھا انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے، ریفرنس نہیں بن رہا. انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے، انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے تاکہ ریفرنس بنے، کیونکہ اسلام آباد کے 2-4 بڑے لوگ جن کے بچے جو ہیں دبئی میں ہیں ان پہ شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کراچی کے بزنس مین بھی ہیں اور ڈیٹیل ہیں، ہم اس کو ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ وہ کون سے تھے جنہوں نے پہلے ہی ان کے شیئر لینے شروع کر دیے. اصل سکینڈل یہ ہے کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک اشرف صاحب کو بتانا چاہیے کہ 20 ارب روپے کا لون ایک بینک کو 0.01% پہ آپ نے کیسے دیا، کون سے لوگ تھے، پولیٹیکل لوگ تھے، کون سے ان پولیٹیکل لوگوں کے بچے تھے، وہ کراچی کے کون بزنس تھے. یہ پوری کی پوری بڑی ایمانداری سے کراچی نیب نے یہ اپنی رپورٹ کمپائل کی ہے. اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لوگ کیسے کرمنلی اپنی پاورز ان کو اوور سٹیپ کر کے، ان کو بریچ کر کے انہوں نے ایک طرح کا گن پوائنٹ پہ انہوں نے ان سے بینک لیا. اس طرح ہی نیشنل بینک کے چیف لگتے ہیں، اس طرح ہی پھر وہ باقی عہدے ملتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ میں نیب کا جو رو رہا تھا یہ سٹوری نہیں ہے کہ نیب میں تقرریاں اور پروموشنیں غلط ہوئی تھیں. سٹوری یہ ہے کہ ان سے کام کیا لیے گئے ہیں. پاکستان کی ساری کرپشن کی سٹوریوں کے اوپر اس طرح ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو وہ ریفرنس نہیں بنتے ہیں، یا تو وہ پہلی سٹیج پہ انکوائری کی سٹیج پہ کل ہو جاتی ہیں، یا اگر اس سے آگے آئیں تو پھر ریفرنس نہیں بنتا. ریفرنس بن جائے تو عدالت میں جاتا ہے تو پروسیکیوشن نہیں ہوتی. پروسیکیوشن بھی اگر ہو جائے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے دیکھا ہے، دوبارہ پھر فارغ کر دیتے ہیں. میں ایک اس پہ ہم فالو کرتے رہیں گے کہ کیسے قصب بینک اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ چیئرمین نیب نے دبا دی ہے، ہم سامنے لائیں گے. اتنا بتا دوں کل ہم نے سٹوری کی تھی ان پہ ممنوع حسین صاحب پہ جو قومی اسمبلی میں وہاں پہ ایکسپینڈیچر تھے. آج ان کے سپوکس پرسن فاروق عادل صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اب ان کا پریزیڈنسی کا، وہ کل ہم ان کو تفصیل سے دیں گے اور اس کا تفصیل سے ہم جواب بھی دیں گے، جس طرح کی پریس ریلیز فاروق عادل صاحب نے لکھی ہے اور جس طرح کا